ইতিমধ্যেই তৃণমূলের 7টির মধ্যে 3টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে ইডি। তবে এবার আরো বিপাকে তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে থাকা 164 কোটি টাকার হিসেব চেয়ে ব্যাংকে চিঠি দিল ইডি। মূল অ্যাকাউন্টের 164 কোটির হিসেব মেলাতে পারছে না তদন্তকারী সংস্থা। তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই জট পাকিয়ে যাচ্ছে শাসক দলের আর্থিক খতিয়ান। শেষমেশ কোনো উপায় না দেখে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাবতীয় লেনদেনের ব্লুপ্রিন্ট চেয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠালো ইডি। তবে এত পরিমাণ টাকা কোথা থেকে এলো আর কোথায় গেল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।